Isatuvo palimpin narandaya yanareu andirati sai sangano fasana tigasikara isatuvo palimpin narandaya yanareu andirati sai sangano fasana tigasikara Tompolasy tompoko vavy raha miendry barana o nono manga vonindrozo ny paiso raha miodibola ny poma mirarapotsy nono rotra raha mamerivero ny mananasy midorehitra ny paisom-bazaha fa raha tonga kosa ny fotoana izay mahavorolanina ny mpianakavy tahaka an'izao tonga amin'ilay fiteny manao hoe fotoana ny goaika eny an-tanimboanjo ny fotoana antsika mianakavy kosa dia eto amin'ity sehatra ity a dia falo ny ketra raha tonga ny ranonorana falo ny roza raha tonga ny maraina falo sy ravy ihany koa isika rehetra rehefa katroka tahaka an'izao ny amin'ny 10 ora ety amin'ny trano fitenenanay ety amin'ny Kolo TV FM dia mba miramira nendrika tahaka an'izao ihany koa isika mianakavy eny atokantrano mampiatrano indray ny fandarana havitafo hasina sy vohitra tantara sy fomba araba sarasara tompoko lahy araba sarasara tompoko vavy dia raha tsikitsiky sy firaritso zany eo amintsika mianakavy any anivon'ny tokantrano firaritso za satria zay le hoe ntsiny fandravana fanitsodrano fisandratana dia tsy maintsy misy foana ny firaritso ampiarahantsika amin'ny araba fa tsy atao tahaka an'ilay manaikinaiky foana hoavana akory izy tika hoe ny kibay akelika ihany fa dia eo isika mianakavy ifandrindra fihavanana ifampirariso ifanambatra ery amin'izany fa atao katsaka ladinim-bao ny mifanantona mba ifamatotra mitabetsy lany mamba ny akanga marotsy vakinambo ikiopa ny tonga onony dia nampin'ny tatatra rivosa ny sotoavina kosa ny tsy maty momoka dia isika zatovy mpandimby anarandray isanisany no mbola indreto tafavory atrika indray amin'izao fotoana izao manaraka n'izany fandarana havitafo izany dia zava-dehibe loatra ny firarin-tsoka dia io za amintsika manao hoe ny bevoka manao vamora ny latsaka tany tongava tay zany kely tonga tay zany lehibe ho tratrantotra ny mpivarotra azo tombony mpianatra ifianarana ny efa miasa ahitsy zay ivelomana ary isondro-boninahitra ho ela fanapahana dia tsika mianakavy ihany koa dia samosalama tsy arofy io ambinin-drary anday ratsodrany tompoko dia velomaina samy tena andriamanitra indrindra amin'izany etsy an-danin'izay dia mbola tadidiko kely a ny resaka firaritso-olo ety am-piandohana dia mirary soanao zany ry aina nomena mba toa amin'ny atsakany aloka amin'ny andava ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao kopatanana ho anao manokana amin'izany amin'ireo zavatra rehetrarehetra zay atrehanao reo a dia mirary soa be dehibe indrindra engane mba ho lavirary sy ho totosa somatsara tahaka an'izany koa ianao ry Tiffany randriana arsan dia kopatanana ihany koa anao amin'izany a na mandry anao na matsiaro na mandeha anao na mitoetra dia anaraka anao foana mifahasoavana sy mifitahin'ilay nahary fanambina an'ireo razana masina rehetra zay ny andohana etsy an-daniny kosa anareo amin'izany dia atandrina foana ny fahamarinana sy ny fomba mampanao ny razantsika fa ianareo ihany koa dia anisan'izany zatovy mpandimby ny anarandray zany dia soavazara ten'Andriamanitra indrindra iro soavetrany atao anatin'ny dinidinga sy ny resadresaka fa tsy ho antsoaraina tahaka ny vilany vao izy ity na hoe abanabanaika akatona tahaka ny varavarana na hoe apetraka morahoraisina tahaka ny lamba fa dia efa fotoanantsika mianakavy moa zany ny eto sika zao ny atao hoe mpampangosasaky ny vorona akibe mahazaky ny atsasany tapany be noho ny herany silany tsy atakalo manontolo fa zava-dehibe indrindra ny adiny ray sasany fampiresahantsika eto amin'ny resaka fiainam-pirenena ny fiainam-piarahamonina fiainam-pianakaviana ny fiaina-tokantrano na ny fiainan'olotsotra na ny vondron'olombitsy na ny tangoron'olo maro izy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny bitsika ho ny an'olondroa ary ny ventso an'olotokana fa ny tafasiry kosa dia an'ny mpianakavy tahaka an'izao a dia antenaiko ianareo fa dia anaraka hatramin'ny farany ray ahitany soa ahitany tsara eto ampanarahana nyity fandarana havitafy ity anio alady fa 20 ny volana febroary efa mamarana sady ny volana indray isika tsy elatsela dia mandeha be le fotoana miazakazaka le ora tsy elatsela dia higadona ny andro lehibe atsika tapabolana zany raha ela indrindra sisa raha ela indrindra ozy a dia tapabolana eo zany dia ho tonga ny taom-baovao malagasy fa zao aloha tsika zao inona zavatra tena nisongadina tamin'ny herinandro iny a dia hoe nandady ho feno ny volana feno manana tamin'ny asabotsy teo ny volana dia mahafinaritra ihany koa zany hoe fotoana fa fanandratana ny asany tenanao manokana zany reny le fotoana fandrona amin'ny fanazava efa nyresahako a reny le fotoana fandrona amin'ny betsimilana satria tapina ny andro a dia mba
karakara vatana kely ohatra ohatr'izay amin'ny resaka fiarovam-batana zany mety hoe mba mahasoa mahatsara ihany koa zany amin'ny zavatra atao mba tsy lefim-pahavalo mba tsy lavindrina mba tsy lanindrika dia ohatra ireny ny fanaovana azy tsy velatra be amin'izany nefa na izany aza fa mampatsiahy ihany koa hoe efa nianarantsika teto ny fotoana anankiray izay hoe rehefa akaiky ho feno ohatran'io ny volana rehefa izy ho feno iny mihitsy no fotoana fifindrana trano dia betsaka mihitsy ianareo no nyresaka tao nakatoro hevitra hoe zay mba hifindra trano amin'ity roviana ny tokony andeha ohatran'izao tsy afaka miandry amin'le volana manaraka ritsiny zay fa tsy maintsy amin'ity dia efa mba natoro anareo eto ny andro mandehana eto zao ataovy mandehana tanterao dia inona sy antenaina fa ho maro toerana ne anareo rehetrarehetra zay mifindra trano tamin'ity fotoan'ity raha tena hoe tsy maintsy mifindra tamin'ity fa tsy afaka ny andro ny volana manaraka nefa ity moa volana tsy feno tsy dia azo anombohan-javatra fa saingo hoe le izy fifindrana dia tsy fisantarana zany tsy mampaninina azo natao tsara satria hoe miala eto dia mifindra eto le fahasoavana tato ihany no bataina makato fa tsy hoe hisantatra fahasoavana vaovao hifantaka eto amin'ity toerana raha ity dia tsy nisy olana loatra ihany zany na izany na tsy zany dia tsara ihany koa ny alalàna fa rehefa hifindra trano izy a fa tsy ahivoko foana izy fa ny lasa loatra trarina ny tratraorina andrasana ataontsika taka ny diatana ny fiainana todiana ny lasa mpanjinina no avy fa mba tsy hotratry ny aizina teraky ny alina ozy ny fitenin-drazana na verimberiko izay tato ato dia omeo lanja foana ny maraina vaovao mba hiandrandrana amin'ny tatao vonana dia ohatr'izay io ohatr'izay le izy dia zany hoe rehefa hifindra trano izy a kendreo tsara mba hoe ny ariva ny fifindrana trano dia tsy misy mihetsika ntsony eo amin'io trano io rehefa tafiditra ao fa ao daholo nareo menakavy raha maraina indray vao misy miala fa tsy misy an'izany hoe zay manatitra fotsiny dia ao aloha miara-mijanonao zay le izy dia jerena tsara raha ohatra hoe tsy zakanareo indray mandeha le entana dia mety hoe somary hivezivezy nareo anao andro maromaro hitatitra n'le entana zany ka jereo tsara le andro voalohany indrindra hitondrana entana ho ajanona any fa nasarona tavoangy anankiray aza najanonao tany na noentinao tany dia sendraha diny tany dia iny zany no mitondra ny hery sy ny andro ny trano ray manontolo ka raha andro tsara iny arabasoa arabatsara andro ratsy iny akory atao fa nanatenanao za fa nahilikilika ao izy le hira zay le izy jerena tsara zay tadidio foana koa ny zavatra efa nampianarintsika teto hoe natsinana izy any volana tsy midika zany fa tsara daholo ny andro ary narava izy amin'ny volana tsy midika izay fa ratsy daholo ny andro ka eo mila mahay tsara mijery aza dia matamaty fotsiny hoe zay mandeha amin'ny herim-ponay manokana fa sao dia mikeo amina ny takany ranona mpangotra maraina zany a raha mivolatra maraina mikeo aminahno izy fa misy heviny sy misy fombany ny andro rehetra intsoko kely foana ihany le fiteniny sasany hoe ny andro rehetra nataon'andriamanitra dia tsara avokoa eny tompoko marina zany tena tsara avokoa ny andro rehetra nataon'andriamanitra fa saingy izao misy andro tsara nataon'andriamanitra andevenana dia misy andro tsara nataon'andriamanitra amelomana sao dia diso fa aza mieritreritra hoe ny andro rehetra nataon'andriamanitra dia tsara daholo ny dikan'izay mitovy daholo tsia zay le tiako ahintsy foana aminareo zay raha mitovy daholo ny andro rehetra nataon'andriamanitra dia tsy misy antony tokony hanavahantsika hoe rovinany atao ny rahanareo ataovy amin'ny lakamisy maraina e na hoe ataovy amin'ny sabotsy atoandro e tsisy antony ntsony zany hitenenana zany fa tonga dia atao fotsiny hoe sy manisa 3 andro miala eto e dia zay e dia zay ao dia ao zany zay kotiny eo vita zay totonany itonany zay idonany any alehany ozy raha kiki zay idonany any alehany reny jerevana tsara reny a sao dia misy diso hevitra na diso fandray zavatra ka mieritreritra hoe ny andro rehetra zay nataon'andriamanitra dia tsara andriamanitra tsy nanao ny ratsy ekeko mihitsy zany tena tsara daholo ireo andro ireo fa zao misy mahatsara azy ohatranao ihany io mangataka congé anao ampiasana dia ozy ny deba valide ny congé anao a fa zao mba aza atao rapitso aloha ianao manomboka mandeha congé be asa be tsika izao a nefa le stagiaire ao a mbola tsy maharaka tsara dia aleo anao zany mba raha afaka pitso vao mandeha ditanao ohatray izy misy andro mahatsara azy daholo ny andro rehetra fa tsy hoe dia mitovy akory ka jereo tsara zay misy andro nataon'andriamanitra amelomana ozy a misy andro nataon'andriamanitra anitriana misy andro nataon'andriamanitra andehanana misy andro nataon'andriamanitra hipirimana ohatra ny andro sy ny alina ihany io raha hoe tsara daholo ny andro rehetra nataon'andriamanitra ko iny ansitrianao any an-trano amin'ny alina fa tsy mandehana ihany mandehandeha raha vazamototra eny zay le izy
mila mahay tsara sika zany manaraka an'izay zavatra amin'ny atsipiriany dia maharaka tsika hoe amba tsy very aho zany tsy hoe rehefa alakamisy na alahady dia tsara daholo satria tsika mpiresaka an'izany hoe alakamisy fisantaran-javatra alahady fisantaran-javatra fa ianao ve raha teraka adoro dia hisantatra alakamisy nefa ny adoro ary fady alakamisy ianao ve raha teraka alasady dia hisantatra alakamisy raha teraka ady mizana dia hisantatra alakamisy nefa ianao fady alakamisy dia mety misy tsy mino zany hoe zay tsisy an'izany fadifady zany ny andronay tsy maninona ary dia andramo ary zany hoe teraka ady mizany ianao ady mizana ny reny andronao dia ndana ary misantatra zavatra alakamisy dia jereko raha mandeha io zavatra io na mino ngenao na tsy mino dia zay io e ohatra zay foana lisy afaka midy atao anaty trano ohatra zao tsika dia miteny le olona avy any ivelany any avy be mihitsy ny oranao ivelany eo ka na mino ianao na tsy mino dia ny orana avy foana zay le izy zay fa tsy hoe za tsy mino an'izany dia hoe tsy finoanao mampitsahatra ny orana azafady aintsiko tsara zay fomba fijery zay a dia fomba fandraisana zavatra mba halalanareo tsara hoe inona zany le tena tokony atao petsaka nareo manontany hoe zay mba atoroy mpanandro zay mba atoroy mpitaiza zay mba ohatran'izao ny fanondrotondro manahirana ny fampiteniteny sarotra fa ozy aminareo hoe fo azo mitsy aloha le andriamanitra ao anatinareo dia resao fa io ihany ny tena tsy mamitaka voalohany ahoana ny amoazanareo an'izay iny le fandresahana foana hoe manaova marina tandrovo ny fady ajao ny fomba matahoran'andriamanitra manajara aman-dreny any misy ankizy kely 3-4 taona izy zay nampiony mamany tampoka tsy hoe nampiona moa fa nyfanena tampoka teny analakely teny zay sakanan'le raha matoa tondrony le zanany tondrony anahy izy ty dia tonga dia namaly le zaza le amin'ny tele io alefaso ary tany sao le resaka tonga dia lasa le zazakely mitanisa manaova marina tandrova mifady ajao ny fomba matahoran'andriamanitra manajara aman-dreny makatoava lehibe manataova fiarahamonina zay le izy fa lany le zaza tsy enjery dia gaga ianao satria zavatra efa fiteniko eto foana dia zavatra efa tokony mandeha ho azy eo anaty zay nataoko hoe aza atao verimaina taka ny mangazo natoratra ny kisoa reny zavatra reny ka hoe ny kisotsy ny tombony mangazo very erim-po verimaina ohatrany nanoroka matory miteny rery ohatrany filma tsisy mpijery eto sy ny tariny fa hitanareo amin'izany le akon'le izy mepita makany amin'le taranaka sy le fiarahamonina dia zay le famoazana le mahandriamanitra ao anaty ozy ato fo azo mihitsy aloha dia rehefa mifo le mahandriamanitra eninao amin'izay le tsindrimandrony hoe azo hidirany ty trano ty azo hitokisany itsy olona itsy aloha tonga dia mandeha fa ohatra misy tsy milamy meto azo ho azy zany tsindrimandry zany rehefa madio lalandavy vatanao io efandresahany zany hoe amin'ny maraina le mandro amin'ny maraina mba mandroa amin'ny zavatra mitondra fahombiazana tontolony andro na dia tokana azy ny teneniko hoe mandrava sarotra zava-dehibe zany ianao olona andeha hoatsohoatsohoatsohoatsy ianao anty-jahatra rehetrarehetra ty zava-dehibe raha mba misy an'izay fotsiny be dehibe ny zavatra tokony atao sy ny azo atao fa na zay monjy aza mba vitanao zay foana angely teneniko hoe rehefa hivoaka ny trano dia ndana aloha mba etsy eo anjory firarazana zao ny afatry le raha aman-dreny be ako zay ozy nampianarany dadabe anay hoe mahazo alahy mangatà tsy mahazo alahy mangatà fa zao andriamanitra zao tsy adala ary tsy mijery miakatra zao fa miondrika mitazana mahazo mangatà tsy mahazo mangatà tsy mbola nisy fola-tanana nangataka teo anjory firarazana zany zay le mahizy atsika ny gasy tsy nanana fiangonana satria ny gasy tsy miangona fa mivavaka kaneny ny gasy ao anatin'ny trano ihany no misy ny toerana natokana hanajana ny masina io resahantsika rehefa avy eo mihitsy izy satria ihany vitantsika farany tamin'ny heriny raha loha hevitra dia le hoe isany amontana roa ny avy avy telo fangady efatra fi dia nijanona teo amin'ny efatra fi tsika fa eto ndray tsika dia anoy azy hoe 5 emboka dia io emboka io le ho resahako rehefa avy eo le etsy anjory firarazana io dia io zory firarazana io zany raha misy efitrano 3 ao anatin'ny trano ohatra na efitrano 2 dia mba ny efitrano anankiray asy fotoarana mihitsy hoe aloha ny zory firarazana eto mba tsy fenona zavatra fa alao izy mba hipetraka amin'ny tena toerany tsy fantatro zay ataonareo na hasina lehibe anankiray maniry dia efa zava-dehibe mba hisy asiny le tokantrano ary zava-masina no mitoetra eo mba toerana natokana endrandrana ny zavatra rehetra eo amin'ny masoandro miposaka azadonoiny zay eo amin'ny avaratra tsinanana masoandro miainga
ny atsinanana itoeran'ny manam-panasy ny manam-pahalalana ny any avaratra itoran'ny ray aman-dreny sy ny tampon-doha amin'ny fahendrena dia ireo izy ny avaratra sy ny atsinanana mitambatra masoandro fahazavana zany nefa ny masoandro Andriamanitra. Rehefa miteny hoe masoandro Andriamanitra dia aza mieritreritra hoe ny masoandro indray ny Dieu créateur. Sao dia misy tsy mahazo indray koa ny resako. Fa ny masoandro Andriamanitra nomeny ny gasy ambony lanja, loloavina, masina, najaina dia zay no nanaovana azy ho Andriamanitra. Fa tsy izy akory no Andriamanitra andriana nahary izay nahary sy namorona an'izao rehetra izao. Tsy ny masoandro. Fa mbola nisy mpahary azy no masoandro. Ka iny le Dieu créateur na le Andriamanitra andriana nahary lehibe izay nahary sy namorona an'izao rehetra izao miasa mitantana zavatra ray manontolo nahary tongotra nahary tanana tambarany taolana ntohizany nofo ny korianany rana tsojovana volana ahitana masoandro. Iny le mpahary iny. Fa eo ambanin'le mpahary be dia be ny zavatra napetrany teto izay najainy ireo razambe atsika ireo ho Andriamanitra. Tsy midika zany hoe hivavahana izy fa omena haja sy hasina. Zay. Dinio tsara zay a. Dia mba eo anjoro firarazana mba mangatana fahasoavana rehetra mahaisa mananty an-tanandroa alefaso ao zay vetsovetsom-ponao toram-poanao zay anina ataonao ao anao sy Andriamanitra iny tsisy mahita tsisy maheno anao sy Andriamanitra. Fa zay fotsiny efa niresahako mba mangata fahasalamana, mangata fanambinana amin'ny vola mikarena ary mangata fiarovana amin'ny ratsy. Reo ny zava-dehibe indrindra. Mangata fahasalamana, mangata vola mikarena, mangata fiarovana amin'ny ratsy. Raha zany kosa no mba tanteraka paradisy ny etỳ tany. Mba milaminy ianao zany. Le vola mikarena angatahanao eo tsy hoe Andriamanitra o za mba hanatery vola 3 vata. Aiza nisy an'izany fa na iza indray no anatitra an'izany eo. Io tsy ohatran'le resahana hoe tadiavo ny vola dia alaivo raha vao misy chiffre zao a. Sao dia anaonao foana. Tsy Andriamanitra mpahary a. Tsy Andriamanitra najainy razana. Io Andriamanitra miresaka amin'ny vola io. Izy ary io. Izy io. Teneniko foana izay zavatra zay a. Na matezitra ny sasany aminareo azy tsy mampaninina mihitsy. Fa adidiko aloha no miteny raha mbola misy fahafahako miteny. Miaino nareo tsara, tsy miaino nareo afaka didy amin'ny fatana fa nandrosiko taitsiny rehatra. Afaka didy amin'ny fahatra fa naka omby latsiny trena. Afaka didy amin'ny fisoko raha naka akoho latsina neno. Afaka didy amin'ny antsy aho izy raha nandranitra nefa tsy naharanitra. Zany le izy. Zany hoe efa nanao ny editiko dia vitako. Tsy manatsiny aho anatrehan'Andriamanitra tsy nondrazana. Fa amin'izao a be dia be ny olona milaza aminareo mahay an'ity manao an'izatso makatsy makaroa etsy. Toto varim-bazimba tompoko ny fiainana izay tsy mitoto tsy mihinana. Aza mana tena miracle mon ami. Aza mana tena fahagagana ao anatin'ny fotoana fohy. Fa reto mbola tsy mondro. Reto no nomen'Andriamanitra. Saina no nomen'Andriamanitra. Vatana matanjaka nomen'Andriamanitra. Dia ny fitahiana sy ny fahavelomana avy amin'Andriamanitra izay nahary sy ny razana izay ny andohany. Dia ndana miasa, dia mitantara, dia misasara, dia mikeleza aina, dia milofosa, dia miditra ny vola, azonao ny arena, tonga amin'ny fanambinana, fanampin'izay fitahiana sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra dia mandalo eny am-panidinana rehetrarehetra eny satria ianao olona mandeha amin'ny famarinana. Fa aza mana tena miracle. Tsy ampiasain'ny olona fotsiny ianao hoe alaivo ny vola rehefa misy chiffre zao. Dia asivo an'ity dia ataovy antsy anaty portefeuille dia ataovy an'izao. Eny tompoko. Tsy latsaka raha tsy anisa olona fa tsy latsaka angamba ny olona 10. Firy tamin'izay nefa miverina teto ny resaka. Hoe olty mba apio fa tena misy zavatra hafahafa manomboka tonga any an-trano. Olty ohatrany lasa manomboka manofo ohatran'izao zay. Tsy fantatro zany hoa. Satria zay io zavatra io sao dia tsy takatry ny sainareo koa. Manitsy aho a. Za tsy miteny aminareo hoe zay teneniko dia marina. Za tsy miteny aminareo hoe diso zay resahan'ny olona hafa any. Tena tsy zany velively a. Fa aokinareo no ayanavaka ny vary sy ny tsiparifary. Samy mamboly vary anie anjozoro be sy atsahadity. Fa samy hafa ny vary vokatra eo. Ary ny vary vokatra eo dia tena vary. Samy mahavoky, samy mahavelona. Fa zao tsy maintsy misy makarary eo raha misy be ahidratsy. Zay ihany io. Raha misy be voanahitra lasa any
de misy makarary fa tsy midika zany hoe tsisy vary mihitsy izy fa izy de hoe voanahitra ray vilia fa mety mba hoe vary ray vilia ny tonga teo fa bebe voanahitra ka ohatra zay le tiako tenenina aza zatra manantena mirakla amin'ny fiainana omeny anareo a io zavatra io tena ho tonga le fanary inonareo fa nanao an'le inona moa zany ataoko anaty farankisosina le teny hoe rituel le fombafomba mpivavahana natao hanambinana meny anareo zay hoe nalainareo ty de nampiasaina ny tatsy de nemboana feuille de zao de nasiana clou de hanina de natao tary de nanany ekena tsara be zany tena mety io mety ary tena tanteraka fa zaho am'izay le izy rehefa tanteraka mba misy manontany tena ve nareo hoe fiza moa zany ny fanananao an'ity Andriamanitra le pahary ve zafady ny vola nge tsy avy amin'Andriamanitra folombelona ny namorona vola e ka iza le fanano tatana an'io vola io manome an'io tsy tapaka makany aminao iza nefa tsy avy amin'ny herim-ponao iza ny fanambinana avahako tsara manko le atao hoe fanambinana zany nge tsy atsony tsy atsona ny fanambinana aleo azava fanambinana zany de avy amin'Andriamanitra sy fitahinan-drazana de tonga aminao ny fitahina sy ny fanambinana fa tsy atsona hoe andehanao rituel kely andehanao fombafomba ohatra zao a ho ataoko ambany ondany ty ho ataoko any aposty ty alatsako anaty anina ohatra an'izao ty de mety tsy atsona ohatra zany fanambinana io fa raha vao zay de misy fanahy avy any amin'ny tontolony tsy hita maso any atsonao zany mba ho avy iresaka aminao de omeny io fa ianao gaga sy talanjona rehefa avy eo mandeha heritaona roa taona telo taona efa taona dimy taona iny am'izay ary izy fa tonga mba haka ny tambiny am'izay kosa zay raha zoko fa ela ihany zay mba nanampiana ianareo zay eo anao voafanina sy markivo ohatrany valo voatsindriny sivy rehefa ino ny tira zisy a eritrereto tsara mandiny tsara za tsy miteny hoe diso zay resahany iza misy tsy mahay mandray resaka manko ho atsika ary le tsy mahay mandray resaka mahagaga fa milaza tsy ty nefa manara-maso ihany fa misy tsy mahay mandray resaka sika de aviliviliny olona amin'ny zavatra kely foana tsy misy olona tsy mba mitady an'izany hoe ho afaka amin'ny olana isan-karazany zany tsy misy olona tsy mba mitady an'izany hoe mba malamalana amin'ny fiainana zany hoe mba miadana sy mitsotsotra sy mba manao matoritory kely mba miadakadana kely mba afaka mandeha mivoaboaka miala sasatra foana mba mihinana sakafo zay ilain'ny vatana samy mba mitady an'izany fa zao amin'ny alalan'ny herintsandry sy ny heritsaina matanjaka anaovana azy aza de zatra manantena mirakla hoe raha manao an'tisy ony de afaka 3 andro 4 andro de misy an'izao ony tonga ao an-tranonao ho avy eo izy ho a misy formule d'invocation be debe reny hitako misy manaparitaka any anaty Facebook ty tonony ty teny ty le teny amin'io tsy fantatra ao akory hoe teny inona io teny latine io sa teny grika sa teny sinoa sa teny cantonais sa teny arabo sa teny inona fa zay ny tononinao de may ery anonona satria may an'le hazo an'le fandehany de tononona le teny de rehefa nytononona am'izay le teny miala any ary le zavatra ho avy izy de ho tonga ao aminao izy fa ny namaiky anareo de zay fotsiny izy tonga fa tsy mba nisy namaiky anareo mihitsy ny hitady hoe aiza ny formule fandroana an'ity rehefa vita ny fanarahana aminy fa tsy mbola nahita naray aza nanome an'izany mba manaraka zavatra any tsy mbola nisy nanao an'izany na io amboarany boky mainty nareo io tsy miteny hoe ratsy io boky tena tsara io fa tsy ny olon rehetra koa ny natao ahy an'io sy azakany io zay zany tokony ho fantatry le olona rehetra zay mizara le fahalalana ara-panahy sarotra satria ny réseaux sociaux tompokoa de mivelatra be olona be deabe miafina anaty compte fake io de miresaka ao daholo mety zazakely na 12 taona io fa lina amin'io izy fa nareo manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra raha misy mivily lalana reny olo reny ka lasa dala na manaonao foana ka hidirana karma maloto na lasa manimba amin'ny fianakaviany na nanimba amin'ny maha olona azy nareo le nanome ny diso nareo le nanome ny diso satria ohatrany hoe zazakely 7 taona nomenareo basy nafaty olona izy inona moa fatany amin'iny ary niasa amin'ny basy de mamono ohatra zay io zavatra io
somary nidira kely mihitsy zay resaka zay fa tiako mihitsy aloha nareo mba ho tonga saina tsara zany tsy midika hoe dia inona no ataovina ina fa afakafaka ao tsara aloha atraiza ny fetra ny tizavatra ity raha ho atao inona avy ny fanarahana amin'ity ny fanahy tadedio tsara fa ny fanahy tsy manomeny anarany aminao zany mba mahafantatra kely zara fa misy ohatran'ila ho mainty ohatran'iny a raha mihoatra aminareo rehetra ao anatin'io tambazotro io aleo ataoko hoe zay mahafantatra kely ohatran'iny a raha resaka tontolo ara-panahy mety tsy mahainonareo a fa raha le kely indrindra ohatran'iny mba fantatro dia zay hoe ny fanahy tsy manome anarana aminao izy fa raha vao ny fanahy zay no manonona hoe ianina dia azonao baikony izy satria ainao azy daholo ny formule rehetra iresahana aminy ka aza afangaro re tompoko le fomba gasy zay le tena tiako evina amin'ny farany aza afangaro le fomba gasy so dia nareo mieritreritra fa hoe le fomba gasy dia tsy maintsy mila mianatra aloha za manao yoga ohatra zany fa tsy hoe ratsy akory ny yoga tsy hoe za te hiaina amin'le fomba gasy te hanaraka an'le fomba gasy dia za aloha mila mianatra magnétisme tsy hoe za te hahian'le fomba gasy dia za mila mahay radiesy tsy zany io fahalalana ara-panahy ohatra ny fahalalana rehetra reny fa tadidio foana ty teniko ty hoe tsy ny olon-drehetra ny natao ahay an'ireny saripady io resaka boky mainty io ny resaka kely teo tsy nampaninany nanonona azy satria boky tena tsara izy fa natao ho an'izay olona tokony efa ahazaka azy sao le izy dia miparitaka fotsiny ery gaboraraka be dia ny olona mahita le fahalalana dia te hampiatra te hitsapy fa firifiry ho azy zay ny lasa dala tamin'ireny zavatra reny na nareo arake mba mety mba mahita an'izany fa tsy hoe za mibe filaza ohatry ny angely eto ka oka mihitsy tsy hanao tao foana fa oka isy fehefiny tsara aloha le toerana misy atsika hoe hanao an'ity inona mivokatra azo n'ity tompontsoa ve sao dia mampisy fakapanahy ty zavatra ty hanao an'izao sao dia misy fanahy ratsy manao an'izao ato inona ny tambiny inona ny takalony iza ny manao inona dia vita fa rehefa tsy zay dia alao aloha mipetraka ao amin'iny boky mainty fotsiny zao tsika ary amin'ny boky faraiky ambe folo arisa boky fahafolo izy zay raha tsy diso satria boky 12 natambatra iny boky nangonina iabany ela nanangona fa tsy hoe iabany ela ny nanoratra ary iny boky efa tena ela be efa mbola raha ny boky nanoratany idéal soura Patsalapaol ny boky ny Elfadara tantarany Elfadara efa tany amin'ny taona 37 770 manodidina tany angamba ny tantarany Elfadara dia eritrereto tsara zany hoe Elfadara ao anatin'le tantarany Elfadara ao dia miresaka hoe le any amin'ny dadabe andry zareo mbola tany aloha be tany no efa naharaka an'le tantarainy ny boky mainty zany hoe raha ohatra zany ka hoaritsika amin'ny mijery frise chronologique zany tsika dia efa tany amin'ny andro ny fahampanjaka tany zany efa nisy ny resaka io boky mainty io tsy haiko na taty amin'ny andron-drana valina faharoa na ampiroborobo ny soratra na andron-drana valina fahatelo natao amin'ny andron-dra soery manjaka na tsy fantatro fa izy aloha dia azo aniko fa tamin'ny fotoana efa nisy iny ny taratasy zay zany mba nanangona ny abanyela azy ary ny boky mainty tena antitra indrindra efa nisy mbola hita masoko zay fa efa mata le ranganitazona azy teria varatra kadikely teria akaiky ny sarymasina mbola hita masoko tao amin'io ranga io zay boky zay hoe ity le tena boky mainty tamin'izany fotoana zany mbola le original fa tsy le fichier électronique sy le photocopie kely be da be efa miparitaka eraky ny sisin-dalana io fa mbola le taratasy nampiasaina tamin'izany sy le encre ny asa nanaovana anazy le rano maintiny dia zavatra mbola hafa mihitsy no hita masoko hoe ty le zavatra mino fa mbola any amin'le zanany ihany le izy sao le izy moa iny lasa miparitaka be iny dia tsy fantatro fa nisy olona zany vitsivitsy mbola nahatahiry an'ireny zavatra reny mbola nisy vitsivitsy nahafantatro olona teny ambody-janaka teny koa mbola nisy nanana azy ka tsy fantatro zany hoe avaiza no lasa miparitany zavatra taty aoriana fa tokony hitandrematsika reny tompoko tsara ny mahalala zavatra ilaina ny mamaky fa tsy midika zany fa hoe zay ao rehetrarehetra dia ampiaro raha pitso sy raha afaka pitso fiteniko foana entiny hoe mahalala zavatra zato zay vao mizara zavatra ray fa aza hoe mahalala zavatra telo dia mieritreritra ilaza amin'ny faharoa amby roapolony fa hananatsiny amin'Andriamanitra sy ny razana misy dika ampe zany resako zany tena misy dikany dia oza hoe ao amin'ny boky fahafolony ny boky mainty izy boky faraiky ambin'ny folo izay misy formule zay ao ameny anareo dia formule lava be le izy ohatran'ny teny latina angamba izy zay satria ohatra mahita teny hoe sanctum gloriam ohatrohatran'izany teny latina ny hitako misy an'izany
dia io izy izy resao a dia atsovy io zavatra io fa amaly anareo izy amin'ny zavatra rehetra zay ilavanareo azy. Misy zavatra kely atorotorony eo fa tsy ho resahako betsaka eto. Fa tena voavako hatramin'ny farany le boky fa hatreo ihany le izy ny nameny. Fa tsy misy toy antsony ary amin'le boky manaraka hoe raha tena tonga le fanahy ka mila roahana dia tia ny fandroahana azy. Ka raha tsy mety miala antsony ao an-tranonareo ianao dia ahoana? Afaka 5 taona 10 taona iny ary le zavatra fa tonga. Ianao izy namenay foana anke hatramin'izay, zay nanome an'ireny vola nangatanao reny, zay nanavitra anao tamin'le anina betary, zay nampatonga anao nahazo an'ity trano ty ohatra zao. Eno a. Fa zao izy, zay ohatra mba titinay io zanako io. Manino io zao raha mba menanay, manino raha mba vonona ho anay ary. Zava-doza Antolo. Eo amin'izay tsika vao ifampitazana. Fa zany reny zavatra hoe misy tambiny reny. Aleo azava tsara. Raha vao misy zavatra tsy voajanahary nataon'Andriamanitra, ka raha vao miresaka amin'ny zavatra voajanahary zany anao dia mazava zany fa zay ianao le hampiasa an'le fomba gasy, zay ianao le hanao an'le tolo milalao hitsak'andro, zay ianao le hanao an'le tolo sakaizany ravikazo taizana ranak'andria. Fa raha vao misy zavatra hafa ivelan'izay ao, ohatran'le ndresako teo ny vola, dia tsy Andriamanitra ny nanao azy fa ny olombelona. Ary raha olombelona ny nanao azy, tsy isika teto Madagasikara mihitsy no nampiasa vola taloha. Ao koa zay azava. Sika mbola niaina tamin'ny takalo. Taty aoriana le izy vao nalaina le vola. Le vola ndresana tamin'iny dia hasina fa tsy aisy. Azavaiko koa zay. Le vola fotsy be anankiray le mivakivakiana 470, iny ny vola tamin'izany fotoana izany no nanomboka nampiasa vola isika. Hasina iny zavatra iny fa tsy ity. Tsy aisy iny, tsy saosy iny fa hasina. Zay io. Ary le tena atao hoe vola dia le volam-bary nampiasaina tamin'izany fotoana izany. Sakafona mpiandrombo na sakafon'olona mpandeha lavitra. Tanehana io vary io dia alaina somary doradorana, volavolaina ho boribory, dia zay le volam-bary. Volavolaina ho boribory izy dia asiana lavaka atao ampovoany, dia na ato sesefana totom-boanjo na sesefana siramamy na ohatran'izany, dia idina dia doradorana indray avy eo mba ho mafimafy tsara, tsy hiparitaka. Dia iny le volam-bary. Dia ny rano avy amin'iny no natao hoe rano vola. Loha zava. Zay ny atao hoe rano vola, ranona volam-bary. Dia natao hoe ranona pango, dia le vary apangoro natao maimay, manitra tsara, dia iny ny rano avy amin'iny natao hoe ranona pango na ranonam-pangoro, vary apangoro. Fa misy mananao foana koa amin'izao dia hoe hatramin'ny ovinany nalalanao fa ny atao hoe ranona pango dia hoe rano nampangotrahana. Aza miteniteny foana e. Ny ronono anke zao dia efa rano, ka ny ronono ve zany raha pangotrahana dia ranona pango. Ny dite misy verimanitra ry zao raha pangotrahana dia mangotraka ranona pangotrahana, dia ve dia ranona pango. Fa le atao hoe ranona pango dia rano ampangoro, ranona vary ampangoro. Dia ny rano vola, ranona volambary. Tsetsatsehatra tahaka ny Zabora manify daholo zany re tompoko a. Raha misy ny tsy mety na misy ny manohina anareo a, ny teniko ihany ariana fa azany tenako a, fa adidiko izy amin'ny mampatsiahy, adidiko no milaza, adidiko aloha no miteny. Na ho tianareo na tsy ho tianareo, na mety aminareo zany na tsy mety aminareo, dia tsy maintsy milaza aloha mba tsy hananako tsiny, so mba misy ihany 2 na 3 mba mety ho avitra ao anatin'ny be dia be efa tafaroboka, dia anjaranareo ny mandinika sy mieritreritra. Anaraka vetivety an'ity hira anankiray ity tsika aloha fa efa amin'ny 5 sasany efa mihoatra kely ary ny ety amin'ny toerana misy anay a, dia sady manara ohatray sotro rano kely a, dia iverintsika rehefa avy eo a, anoy kely indray ny fanazavana makany amin'ny 5 ampokainy mangamanga fito paraky valo tanatana 7 folo fanolehana, dia hitaritsika makany amin'ny toetra ratsy nalaina avy amin'ny zavaboary indray hoe Andriamanitra be mipapango telo pitsoka farara ny takatra sy ny sisa rehetrarehetra. Fa zao tsika dia mbola ato anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny Tarika Ramilson be sigara ihany, efa hirandry zareo ny nalefako tamin'ny heriny mba ho fanomezako voninahitra manokana aniny ray aman-dreny be zay tena namorona nahavita ary nahatsangana nahefa nahatsangany ho ary an'ireto taranaka zay mpandimby azy. Kopatana no anareo taranaka sy teraka Ramilson be sigara rehetra mbola mitondra ny anarany Kiamamelona indray ny Tarika. Ty mba misy hiranareo anankiray indray fanavotana ny tontolo iainana satria dia mampalahelo ihany koa manjoantsika misy ifandraisany foana amin'ny lohevitra. Andao Jacqueline sy tolotra mba alefa vetivety zay hiry zay a, veriny ato rehefa feo ary.
mahafinaritra mihitsy zany a
tafita ny afatra angamba ho atsika rehetrarehetra zay tena mihaino fa tsy faly fotsiny mijery mifitoroboko ny akanjony ry zavavy sy ry mifanjelanjelatra ny fanjaitra eny amin'ny satroko ny zazalahy zany mety tsy nisy tsy ratsikaritra zany misy fanjaitra mangirangirana be tazana eny amin'ny satroko ny sasany eny a misy dikan'ireny zavatra reny fa tsy ataotao fahatany ozy a zay le teneko hoe mandehana mba mijery ragatsy etsy amikanjan'ny kanto etsy fotsiny mba mahafinaritra ke tamin'ny fahazazana mba mahafinaritra mihitsy tamin'izany niarakaraka tamin'ry zalahy namanamana teo ampamarinana teo a de fanalanala en'ireny mpivarokena sy mpivarodamby reny mbola tena zaza fa de mahafinaritra mba mivety an'ireny na de mbola misy tononkira tsy de hay aza le zavatra teneniny fa efa mba mipaka ao anaty le fitiavana izy teva zavatra hoe mba ohatry zany le mba oety le taranaka mba hijery etsy amikanjan'ny kanto etsy mamasina monja zay isorako betsaka ny tompona andraikitra ozy a manaiky ampiroborobo an'izany zavatra zany ary andray nisehatra ao amin'ny toerana io fa zava-dehibe loatra ny zavatra ohatran'ireny ary saikasaika mitady ho takona kely ny eto afovoantany a any amin'ny tontolon'ny ainao manjery rehetra any raha tena mandinika sika raha vao tsy mamelona indray an'le tena zavatra nisy tena avetsika fa lasa takotakon'le hira madinika tsy hoe ratsy le hira madinika fa antiko tena hoe le tena vakoka de tavela somary taraiky somary mandringa de lasa masakila to ramanonaka matevinila ohatran'ny sorobilana tokana fotsiny ohatran'ny sangako akatoka ny fitezana ometsika an'ireo taranakitsika ireo raha vao tsy feno hoe sady eo ambony taratasy izy no mahita maso mivantana tahaka an'izay zao le ndresahako hoe ty fandarana havitafy ty a efa manomboka avambolavola zao izahay sy ny tompona andraikitra mba ahafahany fandarana amin'izay tsy mijanona eto amin'ity sehatra ty tsony fa midina ifotony indray tsika eny ampitoerana eny ndao sika hianatra rotany ndao sika hianatra zava-maniry andao sika hianatra karazana fombafomba zay hitatsika eny na ny resaka vato resaka rano resaka tany resaka trano ho izy daholo zany ho hitatsika ato daholo fa efa mandamindamina tsy ampanantena tsy misy akory sanatria tsy andrarakilombiandoha ihany koa fa efa ataoko hoe efa mamolavola de sarotra ny mbola miteny betsaka fa vorona tsy rasaina tsy hita aty eo ampandrasana mahita ny atiny de alao amin'izay fotoan'izay hitanareo zao matsara eo any izy fa mety mbola tsy vetivety sao de efa misy miandra indray hoe amin'ny heriny indray de lazaina zay indray mametrapetraka tsy zay a fa ho avy fotsiny zay a za mampanantena sy milaza anareo an'izany a fa zavatra tsy maintsy hitrangy zany resaka kely raha milsona teo amin'ny resaka hoe fanavotana ny tontolo iainana marina de marina tokoa ny zavatra rehetra resahany satria tena entsana ankeo a le fampitehana tontolo iainana zay mitrangy eto Madagasikara indrindrandrindra eran'izao tontolo zao a eto amintsika aza mbola tsy mitrangy reny zavatra reny fa za zao mahita foana reny le hoe tany aninona moa le hoe trondro rehetrarehetra anaty ranomasina mivadika amitsingevana fotsiny eny daholo trondro ny ranomasina raha mba hoe trondro na dobo mantsy a de kely izy zany fa trondro ny ranomasina tena zavatra mivelatra be tsy tambisaina be nahoany zany de hoe le vorona tany Australia sa tany aninona sa tany Meksika tsy tsaroko loatra hoe le vorona rehetrarehetra manidina amin'ny lanitra eny de miraraka ho azy fotsiny mihintsana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona teritery sainy zany mety eritreritra izy hoe fitahin'Andriamanitra ngambo tony takalon'le mana taloha sy mipapelika fa ianao mahalala de mahafantatra ianao hoe fahasimban'le tontolo iainana ny antony zao potehatsika le ala dorotsika le tanety a tsy misy toerana efenana sy ipetrahana tsony reny biby reny de lasa izy mitsoka mitady toerana hafa nefa tsy mahita de maty ho azy eny an-dalana eny izy maty ny hafanana maty ny toetrandro ndraindray mifindrany amin'ny tany tsy mety amin'ny toetany nanaovan'Andriamanitra azy tahaka an'izany de mampalahelo misy karazana sahona kely zay zao tadidiko tsara tamin'ny fotoana nambolenay hazo izy io sahona kely tsy tokony miakatra tanety eny fa any anaty rano kely any izy sahona tena kely fa tena miakatra izy de tonga de miraikitra amin'ny akanjo eny de gaga ianao zany hoe fa ahoana ary satria tsy misy tsony le onaona kely fijanonany fa lasa maina karakaina be le tany izy aza mbola mba velona ihany de lasa izy miverina miakatra eny an-tanety de reny le mba mampieritreritra hoy zany raha milsona teo hoe amin'ny hira iny sa tsy tadidiko tsara ohatra mitovitovy koa le feokira teo ndresahany an'le hoe namafy namora azadinonao fa nytany razana izy de mendrika hotiana sy hiatsaraina aza vela ongazana voleo azo fihinam-bo ho an'izany tombotsoa ho anao fa ho an'iza mo fa mitanytany foana sy mangady ady no asiana resaka ozy tsy aleo hoe avoana rakotra ala-maitso toy zay dezaka mitany marivo nofo mivovoka mitorajofo ny rivotra mifofofofo fa mivoly azo tena vola mba marina mafy tsy hitanareo anga mivoasarina ambohijafy misy lasangetro ka manana kamion be ozy efa amboli poma zao ny rariny sy andramo be
eo ambany keo mivolopaiso tsy manaiky resy firifiriny eo mahatakatra Mercedes ary manakara ve mba fantatra madama be raha tsy isy azy sika dia tsy misotro kafe afaka etaeta ve nao amin'ny nivaon'io any Tomasina ny tena mpamokatra an'io mankafy ery Georgette mitsetsitra manga voly azo reny ary mety amin'ny mahajanga masendra tadidiko zany kompatananao anareo amin'ny tarika Ramilson tsy velatra ela be fa mbola ifanome voninahitra eto foana ihany sika mandritra nyity fankalazana ny fahadimy amby 30 taona nareo ty fa mba hiranareo tena miraikitra any anatin'ny lohako zany dia mba mitanisanisa azy fotsiny eto lasika re olona isany amontana roa ny aviavy telo fangady efatra fy raha apatsahivoko kely reo zavatra reo dia hoe ny amontana endriky ny andrina mpanjaka mpanasuvahoaka fialokalofana ny aviavy maneho toetra telo fitombona fahendrena fandresena efa hitantsika tamin'ny herany zany zay tsy naraka mba mijery kely ny fandarana farany teo tamin'ny faraiky amby 20 volana febroary ny telo fangady dia endriky ny vahoaka miasa fa raha tsy miasa tsy misy hohaniny eto ary ny asa fangady fangadiana fampiasana ny tany fanamaintisa amin'ny lalan'ny tany famokarana fambolena fiompiana ny fanaovana ny karazana asa tanana rehetra fangady daholo tompoko zany fa efatra rofy rofy fakanaina rofy rosy fitohizan'ny fihavanana fifandrohizan'ny fiarahamonina fikambanany betsaka kanefa fihavanana tsy mifanakondravina sala amin'ny akondro tsy mifandray tendro sala amin'ny volongita tsy misy tsikombakomba tsy misy kolikoly fa tena fihavanana amin'ny fomadio zay manao ny tsy mety vely rano mamba irahana manatsingevana zay ny resahako tamin'ny heriny dia eto ndrasika dia miditra isany motanarona aviavy telo fangady efatra fy dimy emboka inona le hoe emboka mahalalitsika ary mahafantatra raha resana zany hoe emboka nalazalaza reny ny aretina hoe misy an'izany corona zany hono eto Madagasikara dia malazalaza le izy hoe mila mievoka hony miemboka ihany iny dia nirongatra be nareo hoe ny sakamalao ohatra iny nakay dia lazanareo dia am'ireny 2 ny ray amin'ity voasary makirana indray re atao amin'io raha ialina zao ny kilao fa rombakitsika tamin'ireny hoe emboka na evoka apiasa ravitsara apiasa kinimpotsy apiasa sakamalao apiasa voasary makirana nampiasaina dolta rehetra misy mievoka vovotsakay tamin'ireny nisy satria hoe zany zay apatsemboka fotsiny zany ny atao mba ilan'le aretina hono raha tena hoe zay zany le izy dia io miemboka io zay zao mety voale miemboka fantatrareo hoe na za miemboka rano atao embodrano evodrano zany ohatranareo le mitanika ravitsara sy mitariny fa misy koa le hoe miemboka afo ohatra hoe alaina ny fatapera dia alaina mihitsy le ravina kinimpotsy maina tonga dia dorany eo apatany eo atao malefadefaka ny afo iny le setroka be iny le mandevina le atody tazo kely sy le microbe be da be miodeo dia any anatin'ny tranotsika miemboka koa zany ka reny zavatra reny zany le atao hoe emboka le miemboka zany dia hoe misy zavatra ao embohana mba hahatonga fofona na hahatonga hanitra ao anatin'le trano na ao anatin'le toerana mety manitra io mety maimbo ny jereo tsara fa misy olona mamosavy mampiasa emboka zavatra ratsy be rehefa tsy titindry olona anao embohan'ny olona misipresy sy ny fandehany ary miaraka amin'ny sira fa tsy resaka an'izany njary sao dia misy manaonao foana nareo mianatra ana zavatra tsy izy so ihany fa tsy lazaiko daholo fa sao dia misy mandray fa aty amin'le zavatra tsara ohatra nareo hoe feno manana ny volana dia andao rangamba emboka kely atao trano fa feno manana fa soavana rangazy amin'ny volana feno manana zany ohatra dia mety ohatra nareo hoe naka kely evodrazana zany hazo dia ohatra hoe mba nasinareo vovoka evodrazana kely dia mba midonaka ao anatin'ny trano mba manome hanitra tsika malagasy tena manana emboka fa tsy le amidin'ny olona eny amin'ny sisin-dalana hoe emboka manitra egarbatia na emboka manitra egarbatia an'ny karany reny dia an'ny sinoa fa tsika tena manana emboka gasy atsika manokana mihitsy dia misy ny emboka ramy ditika azo le ramy fa am'izao le izy le ramy tsy fantatry ny olona hoe tinge zava-manitra zava-masina fanaovana emboka ataon'ny olona fanalana fandehany fanalana volokelika fa ny ramy ditika azo io fanaovana emboka manitra be io tsika manana ny atao hoe evodrazana hazo io evodrazana hazo ohatra misary maitsomaitso mavomavo zay le hodiny be ivelany iny dia misy ohatrany ditiny ohatrany faroratra kely zay ery ambaniny ery ny ao anatiny manopy mena mitovy amin'ny lokon'ny nanto
ohatraohatran'izay le hevitrazana de reny de efa evoka fampiasan'ny razantsika emboka fampiasantsika reny misy koa le hoe emboka sakalava le emboka sakalava ndray a ohatra ny voan-javatra zay izy io mitovitovy am'ireny le voakesiky reny ihany fa izy kely izy de ao anatiny ao misy ohatrany menaka ohatrany ditin-javatra zay emboka koa reny misy manemboka trafokena ohatran'ireny le fandresantsika reny ihany hoe misy tia mianja vidy de tia mitrafokena mba hisy lanjany sy hisy vidiny le zavatra atao de atao eo ambony le trafokena tretrafo le lafy komandina de mitady fahasoavany zany tena vela midonakeo ka ny emboka zany de betsaka nyresaka kely a tamin'ny heriny hoe jereo tsara reny karany reny rehefa mandalo fa ataontsika hoe patro le karana iny le fofona manitra be any anatin'le karana iny adikilengy iny fa saodytsika metrehitra hoe satria izy debadebany satria izy manam-bola na izy madio be fa adikile reny le hanitra de manosika an'le zavatra ratsy tsy anantona azy zany hoe raha sanatrika misy olon-dratsy hoe de efa tsy mahavo fa hanitra zay le izy misy ny hanitra mora raisyn-doto fa misy ny hanitra manao tosi-botanana ny loto ka zay jerena tsara zay de tsika gasy manana andreo emboka reo ka ny atonga ny razana nametraka zany eto hoe dimy emboka aizy zay le ao anjory firarazana fanajana ny masina fivavahana rehefa avy any amin'isany amontana zay efa manana ny toetra mahandriamanitra azy ihany le andrina mpitondra le amontana de eo ambaniny eo misy ny aviavy ny fangady ny rofia amin'ny fotoana fialan-tsasatra efa niasa fa tsy hoe miraviravy tanana de mangataka amin'andriamanitra am'izay ny fahasoavana rehetra mananty zany an-tanandroa de mangataka ho an'ny olona rehetra de rehefa mivavaka ozy aza ty tena fa mangatao anao de mangatao an'ny hafa aza ty tena rehefa mivavaka rehefa mba hivavaka ho anao anao de mba mivavaka ho an'ny hafa maiza mangataka ho an'ny hafa de ho anjory firaraza de zay le hoe dimy emboka fanembohana zany io hoe rehefa mivavaka de aza mijajirika fotsiny ohatra mivatakazo na ohatra n'ireny le bozoara lehibe fitondra ampiservi ary am-piangonany reny le tsy mihetsika mihitsy fa mba hasivy eo afo mirehatra labozio ohatra fahazavana endrik'andriamanitra mba hasivy eo zavatra manemboka zava-manitra rehefa ohatra ianao ka tsy hanao an'le setrosetroka be am'le hevitrazana sy ny tariny ianao nge afaka mampiasa garbaty satria le hanitra ny tediavina le zava-manitra fa zao fotsiny mba teneniko mety hoe masika be avera mitena zany sa sanatria vava hoe maninona rehefa mividy an'ireny a de any amin'ny tompony mividy fa za de mividividy fotsiny any amin'ny olona tsy misy hasiny fantatrareo daholo ny hevitra zany hoe olona tsy misy hasiny rehefa misy zavatra anankiray tediavinao hitondra fahasoavana ho anao a de kendreo aloha mba olona tena manana an'le fahasoavana no ividianana azy sy ampanaovana azy fa rehefa tsy zay io tsy mety ety io fa mandringa ohatra n'iny olona ny varotra azy iny satria ny hasin'le olona ray manontolo zany no mipetraka eo amin'io entana amidiny io devinan'io fotsiny zany hoe za ve tokony hividy zavatra etsy am'ry olona ry sa tsy tokony raha mahita le mpivarotra ianao za ve tokony hividy am'ty sa tsy tokony ianao ihany de mahay an'zany zany tsy midika hoe manavaka va olona tsy fanavaka van'olona zany fa fijerenany zay mahasoa ny tena fa ianao ve ohatra sanatry ny vava ozy a aloha moa de ato amin'ny resaka fiandrianana no iresako azy ohatra hoe ianao ve zaza maro lahy de olona andrendranando ohatra ny anafy lambanao tsy fomba nge zany raha eo amin'ny fomba nandrina de tsy fomba zany hoe zaza maro lahy de andrendranando ny andeha anafy lamba azy tsy fomba zany de ohatr'izay io de nio arak'izay fotsiny de alaivo lalam-panavana zay resako zay de efa mazavy manahirana moa no miresaka betsaka fa de nio arak'izay mazava tsara zany ohatra hoe ianao ve olona ho atao raharaham-panambadiana zaza kely 13 taona netin'le olona avy any efa nisy zany voaingana niteraka resa be zaza kely 13 taona no netin'le olona avy any ikabary angataka an'le vehivavy antsony satria le zaza kely 13 taona mahay mikabary de mety ve zany de ohatr'izay ihany io
tonga de azonareo tsy tokony de efa samy mahazony eviny ka zay le izy 10 emboka de ararotiko kely any eo amin'io emboka io a misy fombafomba ny emboka io koa tsara ihany ny alalana an'izay fa mety hoe tsy ho resahako feno eto izy fa tsara ihany ny alalana zany a ity resahanareo hoe latsakemboka 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 ty efa nresahantsika io tamin'ny fotoana ny resahana momba ny trano fa ny latsakemboka tsy cotisation tsy coticota io tsy le apetraka kely anamboarana ny rofo io tsy zay le latsakemboka fa misy mandika an'izany any anaty karazana fikambanana be dehibe any hoe ny atao hoe latsakemboka de le vola aloha isam-bolana 500 na 200 na tsy fatako fa tsy zany natao hoe latsakemboka fa ny latsakemboka ary amin'ny fitokanana trano ary no misy an'izany latsakemboka zany hoe ty misy afo be mirehatra de reto misy emboka de zay olona vahinina saina hiditra ao amin'le fitokana trano maka emboka de mandatsaka ao anaty afo de midonaka mihitsy ny anitra de zany hoe ianao le vahinina saina zany mba nisy vidiny diranao tao amin'le tranon'olona ianao mba nanome an'le hanitra na latsaka tao amin'le trano zay le hoe latsakemboka emboka mihitsy na latsaka e be da be ny fombafomba an'izany a fa tsy zay teneniko zay fotsiny le izy fa ny amo satosatonan-javatra ihany aloha ny resahako a fa le mpitatarakena koa be da be tsy midika zany hoe malaina izara fahalalany zahay fa le izy ranomarina averiko foana ty teny ty ao anaty baiboly hoe aza menany alika mivangonareo aza menany kisoa volamenanareo so hifototra reo ka amiraviranareo tsy sanatrinareo ny kisonanareo no alika fa misy koa ny olona de manana an'izay toetra zay mihitsy tsy mitatatra tsy mivolo fary fa tsy haiko ny tambavy hoaniny angamba kamo ambinina sa mamboly voky tsy mamboly voky miasa homana tsy miasa homana de ohatra miandryandry zavatra fotsiny eo de mieritreritra hoe jery kely an'ity a de ty indray aloha ny alaiko de ty amidy koa tsy de azahoako vola tsy mety amiko loatra zay zavatra zay zay mampatonga anao hoe atsidiko fotsiny le resaka de anjaranareo mba mikaroka kely mamava azy na afaka mifampiresaka ihany tsika reo misahatra tena ilainareo de ohatra zay koa raharotiko ihany ho anareo zay miresaka ao anaty tambajotra ao a ny olona miresaka ao tompoko de be amanarivorivyny amanalinaliny na ny mbola taraiky any anaty invitation par message sy ny spam na ny efa mirotsaka ato anatin'ny lasa namako ato anatin'ny tambajotra de zay tena tonga de resakareo resahana rehefa mandefa zavatra ao fa tsy mamaly an'ireny hoe salama ankoe de eo fotsiny de iandry anahamaly ve aloha zany ianao zay ndray vo iresaka fa tonga de alefaso zay resaka ao fa za rehefa mahita an'io eo de tonga de eo de mamaly an'io de tonga de zay resaka mivaliko fa tsy hoe bonjour ny alefanao de amaly bonjour aloha de zay indray aloha zany de manaraka indray sarindray mipika tsy manao an'izany ka dikan'izay tonga de zay resaka resahana aza miteny fotsiny hoe mba mila hevitra tompoko fa tonga de sady tatarao zy zavatra ilavanao hevitra de vita e zay ngely teneko hoe satria hoa za tsy mpitaizolona ka ame fotoananao hoe tongava ry de milahara ry na manaova an'zao za tsy zany fa resaka tsotra fotsiny le ifanaovantsika ka raha misy mba kely fantatro azoko ifanorona aminao de manoro rehefa ohatra ka hoe tena tsy vitako zany zavatra zany mety mba miteny aminao hoe mba miresaha amin'n'itsolo izy fa mba mety ahasosy atsara anao zany ohatra zay fa za tsy andany andro am'le saluanareo fotsiny ao kosa aloha fa tsy mety avy eo nefa nareo mametsy iny hoe za miavonavina ko akory atao moa zany aloha raha hoe zay ny zava-misy fa zako betsaka ny zavatra atao betsaka ny any vizaviza ohatra mifanjairana mba voatra sady isokirana paratsy any anjairana ny rovitra e zay le izy zay zany makasika le hoe 5 emboka fanajana ny masina zany ny tena votoatiny sy tena fehikeviny le hoe 5 emboka 5 fa maninona ny teo amin'ny fahadimy natao hoe emboka ny ray fiangana ny 3 fototra ary ny 5 feno malagasy tsy mampiasa hoe rosy efatra tsy manao an'izany tsika io ny zorotrano efatra fa eto ampovoany mbola misy andro be anankiray 5 zany zay le izy de ireo zany manana ny heviny sy ny dikany tsirairay avy ireo zorotrano reo zory ny avaratra tsinanana no misy ny zory firarazana fangataha-pitahina amin'ny masina iza le masina resahantsika eto le Andriamanitra zay nahary sy namorona zao rehetra zao zava-masina rehetra zay napetra ny asa hitatana amin'ny fiainanao ary ny razana masina rehetra zay nendohantsika tsirairay avy zay le izy ireo le masina fa tsy ohatran'le ataon'ny sasany ray koa am'le resaka fisolokiana de hoe ahoana ozy izy amin'ny masina za tsy miteny hoe mpisoloko zay manao an'izay fa misy mpisoloko manao an'izay samy hafa zany eo ry zalahy eo de mihetsiketsiky eo de mihetsiketsiky eo de eka le tsozy fa no ingiza ozy lohany ihany no mijanony aty ozy fa mivatany kosa de hoetiky mody ozy tena misy manao an'izany anefa sody nareo gagy
misy ry zalahy le mody tsabona le olona tsabona le olona nefa angatahany ralahy firaisana le olona fa ratsy zay ony tsy sitrana satria o misy fanamanambady gaga koa fa lasa mirongatra be talazaina hoe misy fanamanambady ty daholo le olona firy zay nitafaresaka amina miteny an'izany daholo hoe zay tary amin'ny anina ohatra an'izao de tenen'le olona hoe tena mila manao firaisana aminy ony zay vao mety fa misy fanamanambady ony gaga indray hoe fa tohatry ny firipolo isan-jaton'le malagasy indray zany zao lasa misy fanamanambady se vehivavy kely rehetrarehetra tsy de metimety ny fiainany na somary le bebe nefa mbola tsy manambady izy de lazaindralahy daholo fa misy fanamanambady o re olona inony ty e zay ny ataoko hoe misy karazana fomba inin'ny olona ampidirina ankaterena tokony mba hoeritreretina kely zay le teneniko foana hoe maizy nareo manavaka ny vary sy ny tsy parifary fa so de ho amidiny olona mizahatra tsy misy antony mahasarotony be reny zavatra reny saropady be mihitsy misy vehivavy mety ny toninandro ny tsy mirindra mahatonga azy mbola tsy mety mahita vady indraindray le vehivavy ny zanak'androny sy ny reny andro no ohatra ny famono mahatonga azy tsy mety mahita vady miaraka manolona de rehefa manomboka matimatotra de ohatra ny rava ho azy miaraka manolona de matimatotra de rava ho azy de ohatra zay ohatra lazaindralava misy fanamanambady vao misy zavatra kely am'le olona za somary manofinofo zavatra kely ohatrohatra tena misy fanamanambady mihitsy ianao raha somary raisiko kely ianao tsy mety hitanao mieritrereta sy mandania so anao atao foantsika verina atao am'le dimy empoka natao dimy ozy a satria ny dimy ny feno fahafenony ny fahasoavany zany avy amin'Andriamanitra zay le hevitry le hoe dimy empoka de fanajanany masina ny taranaka hatramin'ny fahazazany rehefa fatany hoe masina io de tena masina io de tena manaja izy tena manaja tsy sametraketraka amin'io izy fa matoa misy olona mahasametraketraka amin'io raha tsy taitsy izy avany amin'ny ray aman-dreniny zany nefa tsy nahataiza azy eo ihany ko le fitezany ray aman-dreny fa le namana le mokondoha le dido le lohamboty fotsiny ao anatin'le aona mo le filaza atsika azy le andeha tsisy jiro hiditra tsy lera anao zebra ipenetra ramatozy le fiteny zay zavatra zay mila jerena kely fa ny fanajanany masina zany amintsika malagasy raha tena voataiza atao anatin'izany tsika hafa mihitsy ny fitodika ty fireneny ty fa isika eto indray aza mezaka manaratsy alela zaina fa masina eto amintsika ezahana mironana karazam-panontaniana ho an'reto olona nylaza fa nianatra daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa rehefa tena mitranga nefa le zavatra tsy arakarak'io zay le dimy emboka eny mangamanga eny mangamanga zany a le manga aloha ny tiana horesahany eto lokon'le haika amba ataoko hoe mahalala haika nareo na mety mbola tsy mahalala haika ny haika zany a zava-maniry madinidinidravina kely efa ndresahako io haika io hoe tena hoentina mihitsy io rehefa hiaika tonga de resahana mendralany tontondro de meno ny daka de hopainy io zava-maniry io elaveno haika e da ho ary araka tsika efa misy miaika atsika any e rahalahy rehefa anao ody tontondro zay sy le andeha hiatrika anao moraingy de alaina amin'ny vavy io haika io fa io tsy azo alaina amin'ny tanana satria miaika e de miaika amin'ny vava mihitsy koa rehefa andeha ampanaiky olona kory zalahy de ny aika anao alainy alainy amin'ny vavany am'izay zay teneniny de eken'le olona ohatra zany akio e fa misy karazany zavatra foana ampiarahana am'ireny fa tsy hoe mahita haika maniry indray eo ambodimbodi-tranao de aka haika de eritretrahanao be manaiky jerena tsy nety le izy kitratran'ny olona eo fika maloto afabaraka ny damama zany jereo tsara daholy ka lokon'le haika le tsy manga nefa koa tsy maintso tsy volomparasy fa eo anelanelan'izay le haika mangana ohatra atsika le tafitohana ny vavaranjo dona indray mandeha de misy zahatra ohatra maintsomaintso miangonangona zay ao anaty raha ao mangana ohatra ny lokona voatabia hazo mangamangana hafahafa zany izy le voatabia hazo efa tena matoy raha hitentsika hoe lokona baranjely ny baranjely efa volomparasy be fa mangana e mangana de inona toka le fiteny hoe eny mangamanga le manga zany eto de entana ilazana ny lokon'io haika io zavatra lavorary zany zavatra tsara zany hatramin'ny zavatra tsy hita maso le tsika malagasy de natsoina hoe manga ary ny zavatra hita maso de natsoina hoe manga manga ny lanitra fahatsarany zany olo manga iny olona iny fatandremo olo manga pireneny iny manga zany
olo mangany zay ty anay zahay fa vorondolony tsy ty anay kose manga zany ny zavatra tsy hita masina tsika mbola lazaina fa manga aiza nareo zao etya manga rivotra manga kosa ny resaka tatsy am'le fivorim-pianakaviana teo a ohatraohatr' zany zany entina ilazana le fahatsarana le manga zavatra tonga lavatra zany zavatra tanteraka hatramin'ny farany ka ahoana moa zany ny atanteraka hatramin'ny farany zavatra ataonao zay le hoe ny fanano olona hitsarananao zany hoe ny voany ny hitsarana ny hazo de eo zany ny alalana hoe ty olona ty ve azo itokisana azo eteherana azo ametrahan-javatra atrehama efa embo mahavita ve ty sady jokotsirika mahafatokary vonaika be modi-piasan'Andriamanitra fa maka ny tsy an'ny tenany manao fomba mpisito mahery maka ny tsy foiny hafa zay le eny mangamanga entina ilazana an'le fahatsarany le fiarahamonina zany rehefa avy miala sasatra izy ka malala manaja ny masina de lavorary tanteraka totosa zavatra rehetrarehetra zay ataony endriky ny fitahina sy ny fanambinana zany le hoe eny mangamanga raha isika milalam-panafa nisa le enina manko de ohatrany hoe manenina kanefa l izy fahasoavana tsy hanenenana fa mangamanga ny enina miditra somatsara ao anatsika ny fahasoavana zay le endriky le hoe ny eny mangamanga fito paraky le paraky zao raha lalaovitsika kely le teny de miparasaka de vaky paraky misy koa le paraky le atao eto de le nzay manjapaka le hoe tsy misy an'zany tsony zao finina ohatra zay le izy de misy tenindrazana manao hoe paraky nakaleo aty ka raha tsy fotsy angola tsy alefako tsy ariko tsy arorako rehefa mahita olona miasy tsika mba mivoatra any a na manana mpanao zavatra ny lazana an'ireny hoe manao saraka atsasy ny tariny reny raha mahita an'ireny miasy tsika de jereo tsara fa rehefa avy misakafo izy de tsy maintsy omena paraky maherihery kely mba atao nody ambava fo ary io petsaka ny fanontaniana efa mipetraka fa raha olona efa mpina paraky tonga de tsy mahazo aina voatra mitady aloiloy na misaleboebo raha tsy somary mandrapaka kely rehefa avy mihinambary ohatra ny olona mifoka sigara ihany io hoe ohatra mahafinaritra be le mifoka sigara rehefa le voavoky a hoe avy misakafo atoandro de mifoka sigara kely tonga de ohatra ny eninao mihitsy zany hoe milamina de ohatrazay ihany io jereo ndray le mpanao zavatra amin'ny marainy reny raha vao tsy menao kafe tsisy zavabanina tontolony andro tsisy zavabanina mandeo satria zay io mipiasa mimerikerika io zy mipanatika anina ny tratra atoandro de ohatra zay mihitsy io akangabe diso anandringitra rehefa tsy menao kafe kely mena kafe maherihery kely izy tonga de raikitra ndray ny asa rehefa aveo zavatra mahavitsika mihitsy ka zay le hoe paraky nankaleo a tanareo le hoe tanalalao paraky mamo nisy fotoana zay nanandranina paraky tamin'ny mbavoatra tsy haiko efa tamin'ny 20 taona lasa 20 taona tamin'ny 4 taona lasa ohatrany hoe de efa antitra be manahoana tamin'ny 4 taona lasa mba nanandrananina paraky tany ambavoatra zay a zany voasambany hoe mba handrapaka an'izany tsy mahay mo mba napiditra atao ato izy ao ambava tsy naninona ihany fa domelina be fanina miodina mihitsy ny tany aman-danitra tena fanina tamin'izany de ohatra zany ve zany io zavatra io fa io zany misy le hoe laoparaky ianao mamony tandreny fa mety mahafaty mamon-javatra tanalalaoparaky zany tena bola ary tena vetivety iny de maty a efa hanandrala-paraky ny tanana de mahery izy amin'ny voalohany fa bola tonga de fanina mitsirepireperi rehefa mamo tsisy raisiny tanalalaoparaky mangazo raha makalao no mahafaty a mangazo manty eo hoe lao mangazo ony reny le fahanana raha mipotaka natamenaka tody fa mahafaty de ohatra zay le paraky eto hoe lao paraky hoe leony azy zany ahoana ny tenin-drazana zay miaitraitra ny vasoka zay miotomanta ny leony iny le hoe zay miotomanta ny leony makaleo ho zavatra io mahafaty de ozy izy am'izay hoe paraky nankalao aty ka raha tsy fotsy angolo ty tsy arorako zany hoe nohaniny le paraky de laony le paraky ary izy mamony
fa tena tsy navotsiny tao ambavany le paraky misy mako zany aloha vao mihinana kely dia tonga dia arora hoe zay ahay ozy lehibe molotra nandrora paraky maivamaivana fa le anazy zany hoe niditra tao ambava le izy tonga dia nakaleo anazy tena vesatra be taminazy fa tsy nariny mitolominy hatramin'ny farany mihitsy fotsy angola zany hoe efa mivadika matsatso tanteraka ao ambavany zay vao naroran'le paraky inona indray ny lalam-panafana hoentin'izany amin'ny fiainana fikirizana hiasa fikirizana hitolona ny zavatra efa natomboka fikirizana amita hatramin'ny farany ny zavatra efa natao fa aza manao sotapany tahaka ny seza tsy misy fekinany zay ny tenin'ny razana aza manao sotapany tahaka ny seza tsy misy fekinany ratsy fotsy angola ozy le paraky tsy narorako satria paraky nankalaony ahy zany hoe nampijaly ahy ka ohatr'izay zany izy tsy hoe vao anao zavatra kely ianao ka hidirana setra indray mandeha za tsy mahavita an'itsy fozy ny razana hoe indray mandeha ve mantavary dia andeha fitsotro be indray mandeha ve nyresy tsy miady dia anafatra taranaka mapara indray mandeha ve mbalavy dia hitoto tany aza manao tsobotra ny ramengaly raha avako ka raha marivo dia hiroboka fa raha lalina dia hiemotra fa ny samamby mita rano ary ny samaty no mifono lambamena zay ny hevitra le hoe fito paraky fikirizana ary any amin'ny fahafito mihitsy ny nanaovany azy mba ho fisy ho to ary ho tanteraka ny zavatra rehetra dia raharotiko kely eo antsefatsefan'izay fotsiny le izy fa nresaka le hoe fito aho hoe fisy ho to misy olona mandefa resaka hitako ao anaty tambajotra ao miezaka izy manitsy an'le teny gasy hono satria hono izy angamba ve no lasa valabe ny hevitra sopotro ny fahalalana mihoatra n'oro razambe antsika teo aloha tsy haiko fa misy manitsy zavatra be dehibe am'izao ohatra hoe tsy fiteny zany hoe fozalahy atakalo fozavavy fa ny marina hony dia hoe fonjazalahy atakalo fonjazavavy ore olona fa nga misy mampanambady zaza zaza ve no ampifanambadinako hoe fonjazalahy hoana natakalo fonjazavavy fa misy olona milaza sy manely sy manitsy an'izany hony ao dia ataony hoe diso ony le fozalahy natakalo fozavavy teo amin'ny razana misy tantarany io zavatra io fa tsy nataotao foana fa misy heviny io dia misy dikany hoe fa maninona ny foza dia misy fiteny-drazana ray eo manamarina an'izay hoe ataoko fity foza kely laniko hatramin'ny akorany ataoko fity foza kely ozy ka laniko hatramin'ny akorany dia natakalo zany le foza tsy nisy namelana ambiny fa ty foza lahy natakalo foza vavy foza fehiny tsara ny namena miaraka amin'ny tongony miaraka amin'ny tanabeny miaraka amin'ny masony miaraka am'le layany kely ery ambony ery foza fehiny zany ka tena foza mihitsy fa tsy hoe fonjazalahy atakalo fonjazavavy zany finareo aza dia manitsinitsy zavatra amitsy tokony io fa tsy adala ny razana nanao any hoe foza lahy natakalo fozavavy fa ny olona mako raisiny am'le hoe siza koa ny anaiky atao la fozy eo ka ngamo misy miteny hoe la fozy fa hoe foza lahy natakalo foza vavy zay no heviny fa adika alola izy hoe zay kosa vela izy dia mbola anaiky atao la foza ihany am'izao andro tsy any am'jah mihitsy le izy tsy hoe ianao le mpangatabady ingeny hoe fozy anao manokana zay raha mahatsapa tena ho zay indray ianao fa tsy zany mihitsy no heviny fa hoe foza lahy natakalo foza vavy tena foza mihitsy misy fomba an'izay dia misy tantarany dia ohatray le hoe fito teo mako za teo hoe fito lahy fito vavy dia zay mihitsy aloha le tenin'ny razana hoe mitera fito lahy fito vavy fito tena fito isa mihitsy aloha zany fa misy milaza indray mako fa diso zany fa mahaino ny razana hony izy dia ozy hoe raha fitofito zany ke efatra ambe folo hoe velona ve zany am'izao fotoana zao ianao no tsy manako anina tsy mahavelona azy fa ny razana firy ny ray aman-dreninao zao firy piraitam-po ny razambe anao firy piraitam-po ohatra akaiky be fotsiny zao ny alaiko hoe ry mamanay zao mamako roambe folo menada velona tsara daholo izy roambe folo menada tamin'ny fotoana namelomany dadabe sy bebe azy teo mandra-pialany teo anivon'ny tokantrano lasa samy nanambady teo amin'ny malagasy dia hoe ny zanaka no arena ny anambadiky iterahana ny iterahako dimby
farafahoriana tamintsika malagasy zany hoe vatiko boribory ohatrany atody olona momba tsy manataranaka tena fahoriana zany ozy mpiragazy hoe ratsy toatra matotsy miteraka tena farafahoriana ka amin'ny malagasy ny fahamarony taranaka mihitsy ny tena tadiavina sy be dehibe ilaina angatahany isan'andro ianao na manakarena ohatrany ahoana na salama sy matanjaka ohatrany ahoana rehefa tsy misy zazakely hitomany ao anatin'ny trano hinona mony zava-misy ahoana ny resaka rasobe manana sobe mampanjaka e tantara miboni eo amin'ny angan'ny tolo lozy ty rasozy inona no hevitra fa momba manko rasobe manana olo vandambo amin'ambozy ny tany ny arena de misy mifananana de misy ary mifanjakana de vory reto mivahoaka manaja retsy ny omby maro ampianahany aizy mba zaza hitomany zay mba tsy ampy de ino le natoron'ny tari amin'ny anina hoe basy tokana ozy mifanako de ataoko mitohaka amin'ny tany mifanaovana azy ino ny tantara miboniny tadidiko tamin'ny fahazazanay nisy an'izay tarika zay tsy tadidiko le izy natohy natony nataony tsy haiko nataondry zareo hira mibony io somary nataony ohatrany rapirapy kely izy tamin'izany fotoana zany zazakely telo menadana efatra izy zay raha tsy diso kompatanana raha mbola any daholo nareo ka mahita an'izao resaka zao fa tadidiko tsara mihitsy ny tantarany an'izay tantara mibony zay somary nataony zareo ohatrany rapirapy kely izy tamin'izany ndra iandrony niotrakotraka ny tany niororoko ny lanitra faova ambony tany zazaloja zazatambo sopanga tonga zaza sarotra ho menanarany mandro anaty iavy ty lalao mahery setra mbola tadidiko zany de momba rasobe manana tezitry be mampanjaka sanganehana ahoana ny atao fa ny arena misy fanjakana vory vahoaka betsaka ny omby maro zay olona andovan'ireo ka amin'ny malagasy de tena zay mihitsy hoe mitera fito lahy fito vavy isa zany resahako zany fito indroa fahasoavana be zany e any nareo mijery anareo mety mbola mahalala mbola be dehibe mipiraita-po aminareo efa ray aman-drenireo misy aminareo misy efatra amby folo za zao mahalala olona tamin'za nisy fotoana zay mipetraka kely elaela tany amin'ny faritra Tsirabe tany 12 menada zareo mipiraita-po tsy misy samy hafa ray tsy misy samy hafa reny zany fa ray reny 12 menada teo a-tombontsoa teo 12 menada zareo ka jerevo amin'izany ary lizy ka ahoana ny olona velona ka ny anao ny tsy ho velona fa ny nampatonga antsika lasa vitsy kely taty aoriana zay manko le olana ny manan-karena malaina miteraka le olona mba matretrebe eto amin'ny tanàna mba nieritreretina hoe mba hazo eteherana malaina miteraka roa kely ny zanany misy raha tokana nefa izy deba be ho azy zavatra niatoko zany raha refesina rainje mahery fa malaina miteraka de jereo fa le olona tena sahirana kely ara-pivelomana indray sanatry ny vava ifonako am'le fiteny hoe etsy ambany tonelile tsika mahafantatra olona miteraka fito miteraka valo satria ny tonga de alehan'ny saitsika voalohany de hoe tsy ho veloko reo zaza reo fa Andriamanitra koa ve nefa adala de anao an'izay zaza tsy ho velonao adala Andriamanitra anao an'izay zaza tsy ho vitanao ametraka an'io ao ohatran'ny olona mpiresaka hoe vohoka tsy niriny tsisy an'izany vohoka tsy niriny zany e ianao ve de adala de tsy ahalalany hoe tokony abe vokanana tsy abe vokana fa voka tsy nirina hoana na le hoe miteraka aloha loatra hoe voka aloha loatra aiza misy voka aloha loatra zany iady amin'Andriamanitra matoa io zaza io nataon'Andriamanitra afaka mipetraka na 13 taona azy io zaza anankiray io ka afaka mipetrahana zazakely tao akibony de efa zay zany efa vory ny tova rehetra afaka iantoka an'io zazakely io sy anabeany io anatin'ny kibony ao fa tsisy voka aloha loatra zany jereo kely zany fa sao de misy fa afa fandray zavatra tsika fa tsika am'izao fotoana ho any rokorokin'ny olona am'ty fanabeazanay zany hoe tsindromina an'izao hoe mihinana pily asisika makatsy e zairina kely e tsy atandry tena nefa de maimay fotsiny anao an'izao rehetrarehetra zao de inona ny zavatra mifanohitra am'izay ny vazaha ny olona rehetra zay anjanaka ny olona rehetra angalatra tany memiditra manambady de miteraka ho hitatsika moa ny lesona rehefa tonga remile body kely mataviny to zany manko le vehivavy kely manaiky anambady an'le olona efa antitra be nefa mbola maka vola sy mitady arena zay ny kajo fa ho resantsika zany mety tsy ho vitako etsofa anohy fotsiny aloha zay le zavatra misy
miditra daholo rehetsolona rehetrarehetra eny de me miteraka eto me miteraka eto me midetsika atao mevitsy de ampiroborobono eto amintsika foana ny resaka fanabeazanay zany hoe miara mirindry makatsony zao hoe manano gaga fotsiny zany hoe fa inona ary ty zavatra atao ty de miroboka le malagasy asisika kely amin'ny sandrony vehivavy kely 17 taona matavy be tsy hitanao hoe ahoana ary ty sa ahoana satria zay le zavatra misy aminy feran'ny olona tsika tsy hiteraka mba hahafahan'ny olona miteraka betsaka eto amin'ny tanitsika de tsika tsy mieritreritra tadidio tsara ao anaty baiboly eo misy tantaran'izany a misy tantaran'izany ao anaty baiboly eo fa tsy tadidiko tsara ny toko sy andininy ary amin'ny testamenta taloha ary izy angambo amin'ny tantaran'ny exode na exodosy tsy haiko le misy an'le hoe aleo vonoina ny lamatoan'ny Israely rehetra satria mebetsaka ny lehilahy maro lahy ry zareo de mivonona ny enjehana mihitsy fa ny vehivavy mebetsaka amin'izay le vehivavy vadininy egyptianina fotsiny de iterahany de anazy reo fa ny lehilahy amboary satria reo raha vao manompoka mengeza matanjaka voronofo afaka miaro indray ny fireneny afaka migidraka reo ty ohatr' zany io manjoatsika io ny lehilahy kelytsika atao amin'ny olona ataovy alamerikana ny didipotra hoe ty tsy mandeha raha riva de mipataloha hoe fa adalanao ve zany ny olona ray volana milanja malabary kely mitady rivodrivotra eny fa raha riva de mipataloha ahoana fa lasa zany mampikorapaka an'le gazy amin'izao fotoan'izao mieritreritra hoe fahasairana tsy misy vola be anao miala zany io tompoko raha ataoko hoe akondrona 1 kilô ve de ahafaty anao raha ataoko hoe sonjosonjo kely na 2 arivo ve de ahafaty anao zany ange le fombafomba takiny fa tsy hoe mifalifaly fotsiny hoe ty maimaimpona ty zao ty de le raha le zaza tsy mitete amin'ny tany olona tsy nandeha raha mbola misy aza hoe dokotera vehivavy manapaka azy da mangoraka fa zany lasa be dehibe eto Madagasikara verenako ndresaka tatsy teo fa manjary sao de lasa mitatra de fito paraky le fito paraky de zay no heviny hoe fikirizana amin'ny tolona zay efa natao fa tsy misy hoe rava maina any ampanidinana fa tsy maintsy manohy ary mitozo zao le tsenjerintsika taloha raha tadidinareo mba mafiasaina ny tanimbary kanefa mikiry mipiasa tany ny tanany miepaka maharary ikirizany anefaka vita ihany mba sarotra lany entomody ny saina domelona ny andro lany kanefa ny mpianatra teo tody mikirika farany vita ihany sa hoe mikirika farany hay ihany tsy tadidika na inona vato misakandalana na inona entana mahavizana zakako afako miandalana rehefa tafiko ny fikirizana zay ny mba tadidiko tamy fa tsy fantatra mbola misy andininy hafa ao mpanoratra rado namaly an'izay nanao hoe na inona loza zay mbola hosetraina na inona vato misakana atsika raha ny fanantenana no be ao an-tsaina de hiforotra ho azy ny zanatsipika ny zavakinendry tsarovy mazana tsy mora fa lalina mangitsohitso ny sambo-balala ny fanantenana tsy azoko anio azoko ampitso tahaka an'izany le izy zany zany le hoentina mampaheranao hoe mikiriza na inona sedra na inona olana inona zao aza de ranomaso avozina fotsiny tsy aniny igorera-pitorana eo fa ny ranomaso tsy mahafefaty tsingamboly tsy mahafefaty ozy ranomaso tsy mahatanaina zay ny tenin-drazana tao mbola radio ihany azangamba ny tenenle hoe ataovy ao an-tsaina ary zao tsy mba miato na mbola mijaly azy ianao ka misaona tsy misy ny avandra mijany no vato tsy misy ririnina mandavataona zay mihitsy lizy zany hoe mba mieritreritra koa anao hoe mato ny lalanao mandalo route secondaire be tena be vatovato be sy be vovoka be mampikoaka ohatran'le mandalo ery Ambohimahavony lalanao amin'ny Manalalondo mato anao mandalo amin'iny de mba eritrereto mba hivoaka bypass ianao rehefa avy eo hoe mba hivoaka goudron malalaka ianao na hivoaka mba lalana mazava ianao afaka ny Ambohimahavony ange miditra makany ianao tonga any Ambohanana efa tsaratsara indray le lalana e ohatra zay io ka zay le fito paraky hoe paraky nankaleo aty ka raha tsy fotsy angolo ty tsy avelako tsy arorako fikirizany zany valo tanatanana le valo tanatanana eo aloha le tanatanana anankiray ravina zava-maniry fanaovana fanafody afy ny tsoresahako loatra izy amin'ny lafiny mahafanafody azy fa le tanatanana eto de somary lalaovitsika kely le teny hoe tanana reto zany le tanatanana de jereo koa fa le faniriny zava-maniry tanatanana io de ohatra zao ihany saratsaraka ohatra ny endrika tanana le raviny de zay le hoe tanatanana zany de hoe tana maro fifanomeza tanana valy tanana fifanampiana firaisankina zay le tanatanana
endrika ny zany le malagasy an'le fiainany tamin'ny andavanandro zany zay fotsiny ny atao tsenjery ao anatiny loha dia vita daholo ny lesona amin'ny fiainana rehetra tokony asosy atsara isany moa tanarony avy avy telo fangady efatra fidimy empikeny mangamanga fito paraky valo taratana sivyrongolo folo fanilehana dia laninao tsenjery fotsiny zay dia fantatra hoe zao avy zany azo atao zao avy ny tsy azo atao fifanampiana le tanatanana hoe androany rianina manao trano miara mirona daholo tsika rehetra andao ary anao ny tranony anina sakafo fotsiny ny atoan'io fa tsy misy karama zany ao tsisy karama ina kely ary zao tsika lasa mitaraina foana atao anaty Facebook ato tena nasian'le maso ndray zay nalainy ny vola zao dia izy tsy nisy mipotra nananina kely ndray olona mpanao plan fotsiny dia 4 millions dia avy izy tsy hita makatso makatra fa io raha nanaovanao valitanana io nga izy dikany vita ny trano be anao miezinezina ny plan fotsiny zany nomenao avy any hoe ty fa milatsaka ny olona ohatrany efa nresantsika teto nge zany eritrereto hoe ho amboariny tsy azo paniry tonga dia mandeha ny resaka zany avy any amin'ny filoha zany miainga ho karakarainy tsy azo paniry mila olontsika efatralina avy any amin'ny faritry miarina rivo tsoromandidy ny arivo la mamolakazo mila ny andrefana faritry itasy bongo lava rehetra olona efatralina vatandehilahy mekara samy mitondra angady ray avy tonga dia miakatra avy any ny efatralina tonga ny tsy azo paniry abiny tsy azo paniry anao an'io vita lamina be mibarazany tsy azo paniry ampirindra tsara ny fihavanana sy ny anina amin'izany ny sakafo zany ny fanjakana zany mba manao miantoka ny sakafo milamina vita tsy eteratsika sinoa zany tsy eteratsika karany zany tsy eteratsika vazaha zany zao any atsika basainkelana zanak'loty ara laina any amin'ny AFD ohatr'izay le izy resaka valo tanana karaha nahay fotsiny tsika hoe valo tanatanana inona le valo tsika zao raha ny resaka dia hoe ny valo a fahavalo zany izy koa dia hiditra fahavalo ve ny tsy mahafotsy raha tsy nanaiky atao saranganandrina fa hiditra fahavalo merina ve zay tsy anao fa alao zay hijanona amin'ny mahatsy mahafotsy anay dia zay le izy tsy miditra ho fahavalo zany fa mifanao tanatanana mifanampy mifanoro mifanohana valo tanatanana sivy rongony le sivy rongony ray tena le rongony le eritreretinareo mitsy ty resahako ty tsy haiko na 10 ravina izay na 7 ravina fa io rongony io a izy le fanafody aloha tsy resahako ihany koa mahafanafody azy hoe fanafody nangorongoso le atao vary amin'anana misy ndray le hoe fanafody le farasisa be efa tsy afaka reny tsondray le ravina iny midiliriny eo izy nytara tsy resaka an'iny a sao dia mahavoaresaka koa mahavoasazy koa no miresaka fotsiny anazy hoe zao ny fampiasana an'io fa ny rongony a dia ny filesina sy ny tanehana ohatran'ny landy ihany dia nanamboarana kofe na ny tenomina natao lamba ary tena mafy ny lamba rongony tena mafy maharitra mataona mibetsaka koa ny rongony ny rongony taloha no fanaovany olona n'le vona tady fa mihezana n'le dinapokon'olona rehefa ho atao dia zay zany le hevitry le rongony hoe fahamafisana sy fahatezan'le fihavanana sy le firaisankina eo anivo le fiarahamonina efa ndresantsika zany hoe ndresaka dinapokon'olona zany fa ndresaka zany hoe resaka fandriam-pahalemana zany tsy misy ilana tafika zandary polisy miaramily zany tsony ho ara tena hoe milamina sy mandry fahalemana ny ato anatiny tsy fanivaivana tafika zany sanatria mivava fa manana ny andraikitra mba tokony hosahaniny koa reo olona reo aza tonona fola manambady amanjanaka koa ngereo e mba mitebiteby sy mitahitaina ohatra tsika rehetrarehetra koa ngereo e mba olona mba manana zavatra heveriny lohany koa reo ka dikan'izay misy asa hafa mety azo omena anazy fa raha ny tena fandriam-pahalemana indrindra ny ato anatiny ny sisy tany anga dia mety hoe azo ampiandrasana azy ihany fa raha ny ato anatiny raha tena milaminy tsika mahatana an'izay hoe sivy rongony mahafiorina ny fihavanana mahateza tsy misy voarabe lambitsika ato na farobe lampositra dia milamina tsara ny zavatra rehetrarehetra ato anatiny mahafiorina mivona tsara le tadin'le fiarahamonina avy amin'le rongony zay sivy rongony zany hoe taratra le fahamafisana zany farany indrindra folo fanolehana le fanolehana eto tsy le fanolehana zava-maniry koa le ho resahako le fatao fanafody areti-kibo sy ny tariny fa misy indray le fanolehana le mpanenina zao ny tena mahalala azy le fanolehana le fanalana sarika an'le kofe diso lalana na le zavatra tsy mifanitsy ny tariny iny le fanolehana iny dia zay zany izy le hoe manala saritaka zay ny tena hevitry le fanolehana zany hoe raha sanatrika misy ny tsy mety dia misy foana ny elanelam-panahy mandravina sy mandamina anaovana ny ala saritaka raha misy ny bekorotana misy ny raha milamina raha misy ny tsy malatsaka
mba misy mibe tsy milana raha misy averiny tsy leondreo mba misy atyny tsy laitra takan'zany le izy zay zany no asan'le fanolehana zany hoe eo anivon'ny fiarahamonina anankiray de misy foana mifanolehana zany hoe le raha amandreny antim-panahy be toteny mba enona andamina amin'ny zavatra ray manontolo raha misy ny mety raha misy ny tsy mety raha misy ny tokony atao raha misy ny olona mitady fahasoavana mba izy mitsodrano raha misy ny olona ny zoim-pahoriana mba izy mikabary raha misy ohatra zany no anjara amin'ny fanolehana mandamina ny ady atsy miditra kely makery amory vahoaka mizara fanampiana fanolehana manala saritaka mandrava sarotra zany ny fanolehana de zay nge le tenin-drazana hoe zay tsy miady olombodo fa nitofo mpamosavy taovy tahaka ny adina akizy ozy raha ratsy maraina mba tsara ariva zay le izy satria misy fanolehanao zay zany le tarakevitra ngeza be noentin'ireo tsy enjerin-drazan'ireo isany amotana roa ny avy avy telo fangady efatra fity dimy emboka eny mangamanga fito paraky valo tanatanana sivy rongony folo fanolehana aitsika tsara izy zany zao zay de hitatsika zany ny tokony atao amin'ny fiainana fantatritsika zany zao ny azo atao sy ny tsy azo atao hitatsika daholo ny mety sy ny tsy mety fa eto kosa ndray tsika de hiditra ndray manomboka amin'ny heriny manomboka eo am'le toetra ratsy ndray nalaitsika tahaka avy am'ireo zavaboary sy zava-maniry reo oentiny tolo ndray mampianatra atsika amin'ny heriny zany manomboka eo amin'ny andre mainty be mipapango kely mpitsoka farara ny takatra kely mpamafafa mivanja kely mpandatsakaina ho no mibala lavatana tsy miasa ho no mifoza bodikely matavy ho no ny to kely matsilo ho no mipatsa vatokely mangidy ho no ny sira be de be reny zany de toetra nalaina ndray avy am'ireo karazana zavatra rehetrarehetra reo fa miseho amin'ny endrika faratsiana kosa ka tsy mety ary tsy azo iainana ho resantsika ndray zay amin'ny heriny fa eto kosa de tonga am'le fiteny ty manao hoe ny vary arotsaka misy fatrany zaza teraka misy fotrany fotoana atao ihany koa misy fetrany tomboko lasy tomboko vavy tonga ty mifetra farany fandarana sahada ny tenanay atao hoe tsy to inona akory de ndray mpimaso ndray mamasa bary intelo mandingana tapitra ny leratsika tapitra ny fotoanatsika arak'izay hoe tsy antsika ny toerana nasatritsika aza mbola hitafa sy dinika fa nirarina de samy salama sy velonainysika atratra ndray ny amin'ny herina io takan'izao efa mahatombotra be ny taom-baovao malagasy amin'ny heriny zany de sady anazavako ny resaka momba n'ireo zava-maniry reo amin'ny loha hevitra zavaboary biby amam-borona reo no sady ihany koa efa iresaka sady isika ny fomba mampanao rehetra tokony ho ataotsika tsirairay avy any anivon'ny tokantrano am'izao akatoko ny taom-baovao malagasy izao de zay ndray no anaovana ny soavatsara ten'andriamanitra amintsika menakavy any anivon'ny tokantrano velomaina samotahina kasirahako ny namana teknisianina rehetra Jacquelin tolotra i tsolona sa erika atao amin'ny lafin'ny feo de mahafinaritra foana ny fiaraha-miasa ny ekipankolo TV rehetra miara mandavorary an'izao fandaran'izao soavatsara ten'andriamanitra tsika rehetra any anivon'ny tokantrano tompoko Isatovo palimby ny anaran-drano ianareo zao no andiratry sary itsangana fazana kikasikara isatovo palimby ny anaran-drano ianareo zao andiratry sary itsangana fazana kikasikara